وا تو عزو منتشا وا تو ذلو منتشا بیاد کل خیر ان اللہ علی کل شین قدیر۔ دوستو اللہ دے قرآن دے وچ جو بے عزت ذلت دیون والا میں رب ہاں۔ واقعی مننا پوئی سے نسے منے دیتا کفر ہے، اگر منے دوں تو مسلمان دی نشانی ہے، یہ تو تساں جان دو نا، کیونکہ اساں ہوں کو منے دوں، ان دے فرمان کو منے دوں، ان دے قرآن کو منے دوں، ان دے پیغمبریں کو منے دوں، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دے تے سنت تے عمل کریں دوں، انہیں دی گال ہی تے عمل کریں دوں تے اساں مسلمان ایسے۔ تے اللہ نے آکھیا بھی ہے جی کو میں عزت دیواں ذلت دیواں میں رب ہاں، وہ رب ہے جی کو عزت دے ذلت دے سکدے۔ اج دے دورے کوئی گال ہاتھا کہہ نہیں تواڈے سامنے ہے، وقوع آپ عمران خان کو دیکھ گنو۔ جہانگیر تارین یا ایک نا ہا ہوندا، عمران خان کو جو چھوڑیس، عمران خان کو گندا کران دی کوشش کیتی جب عمران خان کو گندا کراں، کوئی دے آکھے دے وہی لاگتے ان دا رزلٹ چاہتے ہوں آپ ڈٹھا اس میں کیا تھے، رہ گئی ہوں دی مقبولیت، رہ گئی ہوں دی عزت۔ وال آؤ پہ فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ بھی عمران خان دے نالا، بھلا ان دی بھی عزت دا جنازہ جائیں عوام نے کڈھے تے اللہ سے جیری ہوں کو والا عزت دیتی ہے وہ بھی تواڈے سامنے ہے۔ تے رتو کا ایک بھی ایک قاضی فیض عیسیٰ صاحب، رتو کا ہوں دی بھی خاطر تواضع کیتی ہے، ہوں دی بھی عزت اضافہ تھے۔ ہوں ڈے دا بیٹا کوئی بیکری دے وچ گئے تے اتھاں کر وانج تے کوئی سامان شمان گرنا ہو سے سا اپنا تے اتھا جرا شاپ کیپر کھڑا ہا یا اونر ہا مالک ہا کوئی بھی آ، وہاں کے تو فیض عیسیٰ ہی قاضی فیض عیسیٰ ہوں کہا جی میں قاضی فیض عیسیٰ وہاں کے لانا تے تیرے ہوتے۔ عزت ذلت دیون والا وہ اللہ سے ہی ہے، یہ ذرا چیف جسٹس ہے پاکستان دا عزت کروائی کھڑے وے تے اون دی جن دی عزت گھٹاون پین، آڈیو لیک ویڈیو لیک ہر قسم دی عمران خان دے اوتے گندگی سٹان دی کوشش کیتی نے تے سٹی نے 250 FIR کٹی نے، جیل وچ سٹے نے، ہر قسم دی اوتے تہمت لاتی نے، لیکن رب نے وعدہ جو کیتے عزت ذلت دیون والا میں ہاں، کیے ایمان نہ لکھا ہے، عزت گھٹی ہے ودھی ہے عمران خان دی، او زیرو تو ہیرو بڑھیا گئے، اے جڑے ہیرو ہن اے زیرو بڑھیا گئے، اے نہیں جو ایک چتی ہوں دی مخالفت کیتی ہے عمران خان دی، الحمدللہ اللہ سے انہیں کو ذلت دیتی ہے، ذلت ہر بندے کو پتہ ہے، جان دو تساں دے پیو انہیں نال تھیندا کیا حشر پہ، لیکن وہ مرد مجاہد جرا بیٹھے جیل دے وچ ان دی عزت اللہ سے تارو تار کر دیتی ہے، سو کو چڑھا دیتے کیوں مقدمہ لڑیا ہا، نبی سونے ختم نبوت دا اسلام دا اقوام متحدہ دے وچ او وانتے مقدمہ لڑیا ہا، وہاں کیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے بیا کوئی کہنی، اسلام صرف ایک کے جرا ہوں رب نے سا کو عطا کیتے بیا کوئی اسلام کہنی، نبی بھی وہ ہے آخری ہے سچا بھی وہ ہے۔ ای ہو جب بندہ مقدمہ لڑے تے وہ کو ذلت ملے یہ تو تھی نہیں سکتا، پوری دنیا جو اٹھی کھڑے نا بھلا بھی اون بندے دی جرا مقدمہ لڑیے ان دی عزت نہیں گھٹا سکتے، اللہ نے ان کو بڑا رتبہ دے دیتے، بہوں ہی عزتوں کو دیتی ہے، لیکن انہیں واسطے ذلت دے ٹوکرن جرے اس سر تے چاہیے ودن تے انہیں کردہ ودی ہے ذلت انہیں دے ہوتے۔ اللہ حق کے سچ فرمائے جو جن کو عزت دیواں ذلت دیواں میں دینا تو سامنے ہے، دیکھ گنو کیا رزلٹ ملیے، جنہیں عمران خان کو چھوڑے ہوندا کباڑا تھے وہ تباہ تھی گئے، ان دی عزت نہیں رہ گئی۔ ایک چھوٹا جا سیمپل تواڈے سامنے رکھیں دے پیو ایمان نالی گال کرا ہے،
मखदूम रजा बुखारी साढ़े इलाके दा MPA रह गए, फर्स्ट टाइम MPA बड़े मखदूम रजा बुखारी। हर कोई जान दे अपने वसेब दा इलाके दा क्या कीते, वफादारी की इमरान खान नाल, डट गए, खड़ गए। नंबर 2 कम भी किते ना अपने इलाके खड़ा रह गए। मर्द मुजाहिद इमरान अहमद खान नियाजी नाल वफादारी की सीने वाली करकाना, कई वेले इडे ते कई वेले इडे, जेरे पासे मोड़ छुड़े सन मुड़िए वैसन वो बंदा नहीं मुड़िया। वाल रिजल्ट तो मिलिए, इज्जत देखो चा, छोटा है वड्डा है बंदा, नौजवान है बुढ़ड़ा, रजा रजा करे ना खड़े। ये भी एक इज्जत अल्लाह से दी है, समझ आइए ना। ते ए हीरो बढ़ते जीरो हैं ना, कोई ने कम थे वाने चाहे ना थी से। ते नौजवान दे विच जेरे वधान हो, जेरे वधन नहीं है उठे वधन नौजवान भा दी चिंगारी है ने सारे नौजवान जेरे वधन टैगर है इमरान खान दे, टैगर जाले नो आदे 10 दफा ढको 10 दफा, लेकिन लीडर इमरान खान है। पता लग गए ना, अच्छे दा बुरे दा हर बंदे को पता लग गए। इयां भी मखदूम रजा बुखारी सीतपुर दे विच, खानगढ़, सुल्तानपुर, खैरपुर, अलीपुर दे विच हीरो बढ़िया खड़े, हसदा वसदा रखे। ते जेरी मैं काजी फैजी सादी अज वीडियो डिटे ना, ठंड पै गई है, ठंड। रब ने वादा किते ना, इज्जत जिल्लत देवन वाला मैं हाँ। जिले मैं सवेरे सवेरे उठिया ते डिठी वीडियो, ओए होए 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 होए, आके काजी फैजी से आके जिया, ओके लाना ते तेरे होते डिठे ना। इंसाफ दा बोल बाला की खड़े ना, लानता दा मिल सेन कौन गल है ही दौर दे विच। जितना ज्यादतियां करो कैंडीडेट नाल, वर्करें नाल, उन्हें को घरों चाओ, उन्हें को कुट मारो। भावें अपने इलाके की गल है, साढ़े छोटे जे इलाके की गल है, इथों चाओ रात दा घरों चाओ, ऑपरेशन करो, कुट मारो, मुकदमे बढ़ाओ, परचे कटो। नफरत तुहाडे खिलाफ वध से सही, घट से का ना, इज्जत नहीं वे बढ़ा सकते हो। जै इज्जत बढ़ावनी है वो बढ़ा चुके, अल्लाह से उन्हें कोई इज्जत दी है। ग्रेट लीडर मखदूम रजा बुखारी भला जरा उनका सरबराह जींदे खातिर वो डट गए। इमरान अहमद खान नियाजी जिंदाबाद, अल्लाह पाक इन्हें को सलामत रखे, हसदा वसदा रखे।